Okay, so this is part of the durian that actually we want. If this one 6 to 7 months, this is our standard. That's why every month, if you do it correctly, they can grow 1 feet. So within 12 months, 12 feet, they start to grow this way. So you've got 34 months to boost up the tree. By third year, I know everyone say that 3 years we can also put him. But my question to him is how many trees or how many percent? Ya, salam sejahtera dan salam durian. Oke, sebenarnya sekarang saya berada di Below Hill dan biasanya kita akan terlibat dalam program pendidikan durian ataupun training durian dalam pelaburan durian yang kita buat. Biasanya kita akan ajukan kursus ini dalam 2 hari 1 malam, dan kursus ini akan melibatkan bagaimana kita nak melakukan penyediaan tanah, bagaimana nak memilih anak benih yang betul, bagaimana kita nak menyediakan pengairan dan saliran, bagaimana dengan pembajaan, bagaimana dengan cantasan dahan, bagaimana kita nak mengawal penyakit dan juga perosak, dan juga budget yang diperlukan. Jadi biasanya orang yang datang ke kursus ini datang daripada seluruh Malaysia, ada juga datang daripada Indonesia, dan juga daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Filipina juga. Jadi pesertanya boleh dikatakan dalam seluruh pelosok Asia Tenggara. Tujuan kursus ini ialah untuk membantu para pelabur untuk merancang bajet yang diperlukan, persediaan yang perlu dilakukan, dan kursus ini kita memberi satu impak yang besar terhadap pelabur, ialah kita akan membawa pelabur melawat dusun yang sudah melakukan SOP yang kita perkenalkan. Contohnya kita buat busut, sistem mekanisasi yang kita gunakan, kaedah fertigasi yang kita praktikkan, cara pruning yang kita lakukan untuk memastikan pokok kita supaya tumbuh renek, berbuah awal, dan bagaimana nak mengatasi masalah contohnya kanker lah. So, saya perkenalkan di sini peserta nombor 1 ialah Cik Anwar. Ya. Okey, yang ni Cik Mohan, Cik Ravi dan Mr. Ng. So antara peserta yang paling gembira hari ini adalah satu Malaysia. Keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia, sebab kita dapat memang mewakili semua kaum. So antara yang saya paling suka ialah industri durian ni antara satu industri yang boleh dikatakan merapatkan silaturahim, Ya, di mana kita boleh duduk bersama, bincang, bergurau, bersembang. Jarang kalau ada lain susah sikit. Dalam durian ni dia seronok. Cepat kita dapat kawan rapat. So mungkin kita nak dapatkan sedikit pandangan ataupun pendapat daripada setiap peserta tentang kursus ini. So mungkin kita perlu ke soalan pertama untuk Cik Anwar. Adakah kursus yang di hari-hari ini memenuhi keinginan yang Cik Anwar nak hadir kursus ini? Ya, saya rasa pada hari ini kursus ini adalah kursus yang membina pada diri saya, dan saya juga hendak memberitahu kepada kawan-kawan saya yang lain supaya hadir kursus ni. Memang kursus ni memang terbaiklah. Kalau siapa-siapa yang belum lagi tanam ataupun dah tanam, elok hadir kursus ni. Pada saya dia memenuhi, dan saya rasa pada diri saya masa kursus tu saya dapat tahu di mana kesilapan kita masa kita menanam pokok. Bagi saya ini adalah satu pengalaman yang baru dalam bidang ini, sebab saya daripada industri yang lain. Okey. So saya nak menceburi dalam bidang ini. Ya. Dan sebelum ini pengetahuan saya kurang dalam bidang ini. Okey. Walaupun kita dengar daripada banyak pihak. Ya. So untuk memastikan apakah ini sebenarnya kursus ini dan dalam bidang ini pertanian. So hari ini memberi satu pengetahuan dan pengetahuan yang yang saya haraplah untuk kursus ini memenuhi kehendak saya lah. Before I attended this course today, I planted durians before, rubber and oil palm. Okey.
And a lot of my friends also planted durians. And we as a friend in the group planting durian, we thought we know a lot of things. Diseases, NPK or whatever, like you say, the fertilizer, friends will recommend this is good, that is good. But after attending today's course, we understand that it is not so simple. As I've come to understand that, not like what we did before, just dig a hole and plant a durian, you water it, you fertilize it, you spray with insecticide or fungicide, the plant will grow. But I learned from today that the soil or land preparation is the most important thing of all. As what I understand is that durian is a long-term investment. If the land preparation is not good enough, your durian won't last that long, because when we talk about durian cultivation, today I understand that it can go to few generations. Okay, so persepsi saya pasal penanaman durian sebelum kursus, selepas kursus. So saya, kalau ditanya saya ramai kawan. So kalau saya nak recommend mereka, saya akan recommend mereka yang ada capital. Saya dah belajar sekarang, saya dah understand. Ramai yang memang nak masuk pertanian, tapi memang not going to willing to spend that money, you know. Kita belajar ABC, D. Duit tu perlu ada. Kalau tak ada, halfway kita mungkin gagal. So I may not recommend this. I say you better don't go. Apa yang penting itu minat seseorang tu. Sebab kita jarang dapat, saya datang daripada jauh, daripada negeri, datang untuk kursus ini, minat. So saya terpaksa cari seorang guru yang boleh ajar macam Mr. Lim. Sebab satu tu pengetahuan untuk anak muda. Kalau nak cemburi bidang ini, yang pertama tu kita kena ada minat. Bila kita ada minat, bila ada minat tu, apakah tindakan susulan yang kita nak ambil tu? Itu yang kita nak cari. Bagi saya, bila ada minat, kita nak cari apa nak buat selepas tu. Pengetahuan kita nak cari. Lepas tu ada dia punya langkah-langkah yang kita nak buat lah. So walaupun dari segi kos sebab teknologi yang kita guna ni, pernah Sifu Selim berkata, kalau kita buang biji durian belakang rumah tu boleh tumbuh. Itu tahun 60-an, 70-an. Tapi masa ni kita tengok dalam bidang komersial lah. Sebagai seorang petani yang ada misi, yang kita nak berjaya dalam bidang ini, kita kena tahu pengetahuan. Bila ada pengetahuan dan minat, dan kita akan, bila cara-cara ada dia punya cara, kita boleh mencemburi dalam bidang ini. Okay, why I would like to recommend my friends or what who is interested to plant durian and especially to attend Mr. Lim's course is, during the course, okay, as what people used to say is, a picture tells 1,000 words. And during the course, even though you don't understand what Mr. Lim is talking, you will understand the pictures, because everything there will be a picture to show you. Meaning that when there's a disease or whatever disease, or you say chemicals or rhizotonium or whatever, okay, and they will show you in pictures. This is this disease, that is that disease, this is deficiencies of nutrients or whatever. So it's very clearly spelled and spoken. So I feel that this course I can understand fully. Not some people say I understand 80% or 90%, but I dare to say 100% I understand, because the language and the pictures. So definitely if I have friends who are willing to plant durian, who is going to plant durian, definitely I will tell him, you must attend this course. That's what my friend told me. You must attend. Not say you should attend, you must attend. That is why I'm here. Thank you. Sebelum ni saya mengguna cara yang lain.
Tapi bila saya dah hadir pada 26 bulan kursus pertama tu, meyakinkan saya lagi. Dan saya telah pergi ke tempat dia di Sungai Kelau tu. Saya jumpa dengan Miss Hong kan, dan saya tanya banyak dan saya mula mengguna barang-barang produk-produk dia tu kan. Sampai sekarang ni saya nampak perubahan tu ketara. Ketara. Jadi pada saya tak perlu dah nak fikir kata orang ni ke apa ke yang recommend tu. Pada saya rasa yang si Pulih ajar tu memang dah tepat. Pasal ramuan dia tu merangkumi semua. Merangkumi semua. Jadi tak perlu saya nak pergi kedai A, kedai B, kedai C, kedai D. Jadi saya pergi satu kedai saja. Jadi saya dah tak pening dah. Kalau boleh saya akan guna 100% lah. One stop. SOP dan produk-produk dia tu. Sebab saya dah mula mengguna dia. Saya sampai bila-bila lah. Itu aja. Okay, durian is being accepted by overseas. Or last time I think very difficult to our Malaysian durian, especially now because something is branded already. So, and then the new clone of black thorn also coming. There's a big potential. And then we got the market in in China. And put it very plain, they are gila for this durian. Some really crazy of this durian, and they are willing to pay the prices. The kind of price they are paying. And our neighbor Singaporean also they love durians, and especially durian at this price. I think not many local people can afford to eat it. If this durian from Malaysia can really develop and sell it overseas, our country will be very good, and all the income and all the farmers for durian, I think they got they got future for this. I think there are futures for Malaysians who are really go into this durian plantation. That's what I feel. Untuk durian ni, saya rasa untuk terutama yang sesiapa nak ingin mencemuri dalam bidang ini adalah satu bidang yang bagus dari segi pertanian. Cuma apa yang saya minta, ini kita kena belajar dengan satu cara ataupun dari seorang yang berpengalaman sebelum mencemuri dalam bidang ini. Dan sebagai komersial, kita boleh ekspor pada negara lain. Saranan saya lah kepada siapa yang berminat untuk tanam durian ni, peluang memang luas. Produk durian ni bukan kata makan secara mentah, tapi produk tu boleh dijadikan sebagai produk aiskrim, kek, jadikan berbagai-bagai makanan sekarang ni. Dan bukan sekata untuk di dalam Malaysia saja, boleh ekspor ke luar negara. Pada saya, pandangan saya kepada yang berminat untuk menanam durian ni, sepatutnya harus hadir khusus dahulu untuk mengetahui cara-cara, bajet semua. Sebab khusus ini memang ada di dalam Malaysia. Itu aja. Saya galakkan lebih banyak orang kalau nak menanam durian, ada baiknya sedikit datang memahami dalam kursus ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih pada peserta kawan kita, Cik Anwar, Cik Mohan, Cik Ravi dan Mr. Nur. Salam durian.